বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারে রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আজকে বারাকপুরে ভোট প্রচারে। এই ভোট প্রচারে এসে বঙ্কিম আবেগে শান দিলেন রাজনাথ সিং। বঙ্কিম আবেগে শান রাজনাথ সিংয়ের বিজেপি বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দিয়েছে বলে দাবি। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি পর্যটন স্থল করার প্রতিশ্রুতি। लंबे समय तक बंकिम बाबू और वंदे मातरम के साथ इस हिंदुस्तान में अन्याय किया गया है। बहनों भाइयों, बराबर तृणमूल कांग्रेस ने और यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बराबर हमेशा बंकिम बाबू की लिगेसी की अनदेखी की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार बंकिम बाबू की लिगेसी को और वंदे मातरम को इस हिंदुस्तान में उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। हमारा संकल्प है, बना दीजिए यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी का। बंकिम बाबू का जो घर है मेरे बहनों भाइयों, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाएगी, जिस पर्यटन स्थल को देखने के लिए केवल भारत के कोने कोने से लोग नहीं आएंगे, बल्कि सारी दुनिया से लोग उसको देखने आएंगे। बीजेपी के पाल्टा आक्रमण तृणमूलेर। বাজে কথা বলছেন। বিজেপির কেউ কোনোদিন বন্দে মাতরম বলে স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রেপ্তার হয়নি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেউ বলেনি একদিনও যে ইংরেজ ভারত ছাড়ো বন্দে মাতরম। আর এরা তখন ইংরেজদের পা ধরেছিলেন। আবার বঙ্কিমবাবুকে কি সম্মান দিয়েছেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে এরা মাথা ঘামাচ্ছে, তাও নামটা ভালো করে জানে না। কেউ কেউ আবার বঙ্কিম দা বলে বলছে। এরা কি বলবে? এরা মিথ্যে কথা বলে। বাংলা ভাষায় কথা বললে রাজনাথ সিং তারা বলেন বাংলাদেশি, আবার লজ্জা করছে না এসে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছেন ভোটের জন্য। ভোট প্রচারে এসে তৃণমূলকে বিনিয়োগ তোপও দাগলেন রাজনাথ সিং। তৃণমূল বাংলায় বিনিয়োগ করতে দেয় না বলে তোপ। পাল্টা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। इन्वेस्टमेंट पूरा देश आगे जा रहा है, लेकिन यदि कोई एक राज्य इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, निवेश के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, तो केवल और केवल पश्चिमी बंगाल है मेरे बहन भाइयों। क्योंकि यहाँ पर टीएमसी की सरकार है, यहाँ की मुख्यमंत्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने नहीं देती। लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वह इंडस्ट्रीज भी बाहर जा रही हैं, और यहाँ जिन लोगों ने कभी सोचा था कि हम बंगाल की धरती पर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी अब बंगाल की धरती पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। ওনারা এই বলে বাংলায় যারা শিল্পপতি তা যারা ইনভেস্ট করছে সেসব ইনভেস্টরদের তারা অপমান করছে। এখানে যে ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করে তারা ওপেন মিটিং এ বলে যায় যে এখানে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না। সুতরাং তাদের অপমান করছে, এটা যেন মনে রাখে। এর জবাব কিন্তু পাবে, এবং এই ভোটের মেশিনের মাধ্যমেই পাবে। বঙ্কিম আবেগে শান, তার সঙ্গে বাঙালি আবেগেও শান রাজনাথের মুখে রবীন্দ্রনাথ থেকে দুর্গাপুজো। তৃণমূল বিশ্বভারতীর জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ। পাল্টা জয়প্রকাশ মজুমদার। टीएमसी के एक नेता ने एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर भी जलाई थी। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, जिस टीएमसी के व्यक्ति ने तस्वीर जलाई थी उसको सजा देने के लिए आपने क्या किया? शांति निकेतन को यूनेस्को को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके साथ आपने ऐसा किया है। और टीएमसी के लोगों ने मेरे बहनों भाइयों विश्व भारती की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस हद तक यदि कोई जा सकता है तो टीएमसी के लोग ही जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास को, आपकी दुर्गा पूजा को मेरे बहन भाइयों यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कराया गया है। इस काम को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। মিথ্যে কথা বলছি, কোনটা দেখাতে পারবেন? আর ওনারা বিশ্বভারতীর একজন উপাচার্য পাঠিয়েছিল, অমর্ত্য সেনের বাড়ি দখল করতে গিয়েছিল, আপনার মনে আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে আটকেছিলেন। অমর্ত্য সেন ভারত গৌরব, নোবেল প্রাইজ পাওয়া, সাবেকি বাড়ি, বিশ্বভারতীতে থাকা বাড়ি দখল করতে গিয়েছিল কে? সেই কুখ্যাত উপাচার্য এই রাজনাথ সিংরা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এরা মুখে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠবেন। এদের এখন প্ল্যান হচ্ছে আরএসএস এর গান সদা বাচ্চালে
সেটাকে জাতীয় সঙ্গীত করা, জনগণ মনকে বাদ দিয়ে রাজনাথ সিং